What is your name? My name is Present Roger Esther Lopez. How old are you? I am Hoy. 3. ABCD gani ka? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z. So I know my ABC. Next I say you will touch me. Count ikaw. Count na. From Elon. Count na gani. Count na 1 to 10. 1 to 10. 1 to Taro nga pag-count. Dali na. Di na to, friend. Taro nga og count. Sige, count na. Ingon mo mag-school ka, tapos pwede ka nang magulog ng piso. Bilang na gani. Sige na. Bilang na. 1. 1. Sige na. Tanggal na ipit sa hair. Ang? Ambi, may isa pa. Bati kag now. Pangit. Pangit.